모든 성도님들이 다 그래야 되겠습니다만은 특히 우리 렘넌트들은 좀 중요한 시간이죠. Todos los creyentes deben de ser así, pero especialmente para los remanentes es un tiempo muy especial e importante. 그래서 여러분에게 문제들이 보일 때가 있습니다. Por eso ustedes habrá momentos en los que vean problemas. 또 어려울 때가 많죠. Y también tienen muchas dificultades, ¿verdad? 또 이제 너무 힘들 때가 있을 수 있습니다. Y también puede ser que tengan tiempos de muchas dificultades. 그럴 때 어떻게 해야 됩니까? ¿Qué tienen que hacer en esos momentos? 성경에 있는 제한적 집중을 하세요. Deben de hacer la concentración limitada que habla la Biblia. 그 부분만 놓고 기도하란 말이에요. Tienen que tomar solamente ese aspecto y orar. 그래서 예수님께서 오직 그랬어요. Por eso Jesús nos dijo solo. 그 제한된 집중이에요. Es una concentración limitada. 그러고 예수님이 주신 게 있어요. Y vemos que esto es lo que Jesús nos 성경이 dio. 이미 답을 줬잖아요. En la Biblia ya tenemos la respuesta por adelantado. 그걸 붙잡고 집중하세요. Y con eso es lo que tenemos que tomar para concentrarnos. 그러고 여러분의 삶은 지금 시작이지 끝이 아닙니다. Y para ustedes la vida es el comienzo, no es el fin aún. 사람들은 다 끝났다고 생각하는데 시작입니다. Las personas piensan que se acabó todo, pero es 이게 el 문제가 comienzo. 왔어요. 시작이에요. Tengo problemas, es el comienzo nada más. 축복의 시작이에요. Es el comienzo para las bendiciones. 원내에서 집중을 하세요. Hagan la concentración para la 전체를 unidad, 보고. viendo la totalidad. 평생의 오늘이란 말이에요. Vemos en la totalidad de la vida el día de hoy. 그렇죠. Es así. 영원 속의 오늘이에요. Y dentro de la eternidad es el día de hoy. 그래야 되지. Debe de ser así. 나 이제 끝났다. 뭐가 끝났는데요? Ah, es que ha acabado todo para mí. ¿Qué ha acabado? 모세도 그래. 나이가 많아서. Moisés también decía, 시작도 안 no, 했는데. tengo mucha edad, pero ni siquiera había comenzado. 엘리야도 그랬잖아요. Incluso 그 Elías 훌륭한 dijo. 사람이 나 이제 끝났어요. 날 불러가 주세요. Una persona tan importante dijo, no, ya acabé todo, llámeme, quítame la vida. 하나님 시작도 안 했는데. Y ni siquiera Dios había comenzado. 그러면 그게 실수예요. Eso es un error. 여러분은 끝이 아니고 시작이에요. Para ustedes no es el final, es el comienzo. 요 문제를 보고 그러면은 답이 나오겠죠. Entonces ven esto de los problemas y así veremos las respuestas. 꼭 여러분 이렇게 해야 되고 렘넌트는 반드시 이렇게 해야 돼요. Ustedes deben de hacer esto ciertamente, los remanentes 답이 나오면 indiscutiblemente lo 어떡합니까? deben de hacer. ¿Qué pasa cuando viene la 이때부터. respuesta? Es en ese momento. 사실과 말씀을 확인하세요. Tienen que confirmar la realidad y 답 la palabra. 나왔으니까. Porque ya tienen la respuesta. 내가 이걸 해야 되겠다. 답 나왔으니까. Ah, yo debo de hacer esto, ya tenemos la respuesta. 이때부터 그냥 놓치지 말고 축복받아야 될 거란 말이에요. 편집을 하세요. Desde ese momento no lo pierdan. Tienen que recibir bendiciones, por eso tienen que editar eso continuamente. 나는 전도해야 되겠구나. 이런 생각하고 난 뒤에는요. 전도에 대한 걸 다 확인해 봤어요. Ah, yo tengo que evangelizar. Después de eso 당연한 confirmé 거예요. todo concerniente al evangelismo. Es obvio. 그랬더니 배운 것도 많지만 답은 성경의 말씀에 있어요. Y hay muchas cosas que aprendí, pero 그렇게 la respuesta está en la Biblia, en la palabra de Dios. 그렇게 하면 돼요. 편집도. Tienen que hacerlo así, editarlo de esta manera. 그러면 하나님의 계획이 보여요. Y de esa manera van a poder ver el plan de Dios. 그때부터 뭡니까? ¿Qué es lo que hacen desde ese momento? 이렇게 설계를 하는 겁니다. Pueden planificar. 플랜을 조금 하나님 말씀대로 짜면 돼. Conforme al plan de Dios tienen que hacerlo así. 그래야 그렇게 하다 보면 현장이 보여. Y haciéndolo de esta manera van a poder ver el campo también. 현장이 안 보이는 거는 설계가 덜 된 거예요. Que no vean el campo es que no han planificado correctamente aún todo. 설계도 안 하고 교회 짓습니까? ¿Pueden edificar la iglesia sin haber planificado algo? 설계 다 해야 짓는 거 아니에요. Tienen que tener los planos para edificarla, ¿verdad? 그걸 보고 디자인이라고. Y a eso le llamamos el diseño. 이렇게 해야 되게 저렇게 해야 돼. Hay que hacerlo de esta y esta otra manera. 꼭 모든 성도는 응답받는 사람 이렇게 해야 되고 렘넌트는 반드시 이렇게 해야 돼. Todos los creyentes y los remanentes deben de hacer esto indiscutiblemente para recibir respuestas. 그 다음에 세 번째 오는 게 있잖아요. Y vendrá algo en tercer lugar después. 답이 나왔다고 해서 다 된 건 아니거든요. Porque 그렇죠? veamos la respuesta no quiere decir que está todo, ¿verdad? ¿O no? 답부터 나왔는데 답이 금방 되는 건 아니. 그 다음에 오는 게 뭡니까? Vemos la respuesta, pero no inmediatamente llega eso. ¿Qué es lo que llega en segundo lugar? 이게 응답이 오잖아요. Ahí vienen ya las respuestas correctas. 응답이 올 때는 반드시 재편집, 재설계, 재디자인 해야 돼요. Entonces, cuando vengan esas respuestas, tienen que volver a editar, 요걸 또 planificar 놓칩니다. y diseñar. Eso es lo que tienen que hacer. 반드시. Ciertamente debe ser 응답이 así. 왔으니까. Porque han venido respuestas. 이걸 그냥 놓치거나 하지 말고
그 축복이 얼마나 많습니까? 이걸 다시 시작해야 돼요. Entonces no pueden hacerlo de cualquier manera, deben de volver a hacerlo otra vez. 편집 설계 디자인을. Tienen que editar, planificar y diseñar esto. 그 기준이 뭐냐는 겁니다. Ahora, ¿cuál es el estándar para hacer esto? 이렇게 되도록. Para que sean las 2, 3 iteraciones. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien, verdad? 2, 3, 7이 되도록 재편집 설계 디자인이. Tienen que volver a editar, planificar y diseñar para que se centren en las 2, 3 iteraciones. 보통 응답이 안 왔는데 자꾸 일하는 사람이 많아. Mayormente la gente no tiene la contestación, pero hacen esto sin verlo. 응답이 반드시 올 거란 말이에요. 오면 이렇게 해야 돼. Las respuestas van a venir indiscutiblemente. Cuando vengan, háganlo así. 그 렘들 그 자꾸 뭘 질문을 많이 하게 되겠죠. 렘들은. 그러니까 응답이 안 왔을 때는 그냥 하면 안 돼. 기다려. Los remanentes preguntan demasiadas cosas. Si no han venido las respuestas, no hagan nada. Esperen sin más. 기다리기 전에 중요한 게 누려요. Pero antes de esperar, deben de disfrutar de esto que les dije en primer lugar. 그 누리면서 기다리면 반드시 답도 나오고 응답이 온다니까요. Y si disfrutando de esto esperan, van a poder tener la 알겠죠, contestación y 렘넌트들. luego la 응답이 respuesta. 왔을 때 일하라겠지. ¿Entienden esto bien, verdad? Cuando vengan las respuestas, háganlo así. 기준은 이거예요. El estándar debe de ser esto, las 2, 3 iteraciones. 앞으로 세계복음과 관계 없거나 세계화가 안 되지면 성공 아닙니다. Si en el futuro no tienen relación con las 2, 3 iteraciones o con la globalización, no van a tener éxito aún. 선진국에서 여러분을 부르거나 찾아와야 돼요. Las naciones poderosas tienen que venir a buscarles a ustedes para ¿A시겠죠? llamarles. ¿Lo entienden bien o no? 이시조선 때 망했지만 그때도 세계에서 찾아오는 사람들이 있었어요. En la época de las realezas vemos que venían problemas, pero sin embargo habían gente del mundo que venían a buscarlos. 그때도 장영실 같은 이런 사람들은 세계화됐어요. Y hubieron personas como Chang Yong-sil que fueron buscados por otras personas. 시대도 En esa época de la realeza. 그게 왜 천민이 나왔나 하면은 위에 사람들은 그런 머리에 안 서니까. Y porque esas personas de altos cargos no tenían esa mentalidad, por eso hubo 그게 problemas. 메시지예요. Eso era un mensaje. 그 똑똑한 사람들이 잔머리 돌리고 자리 차지하고 싸우니까 저 밑에 천민을 통해 가지고 세가시키는 거죠. Esas personas de altos cargos solamente se preocupaban por sus posiciones y por lo que obtener. Entonces las personas de más bajo nivel es que llegaron a hacer esto. 렘넌트는 꼭 기억해야 됩니다. Remanentes deben de recordar esto sin falta. 그래서 제목이 렘넌트의 기도의 망대 네 번째 것이 237 적용입니다. Es el cuarto punto de la torre de la oración de los remanentes. 저게 Y vemos 적용돼야 돼요. que es la aplicación para las 2, 3 iteraciones. Tienen que aplicarlo. 지금 우리 목사님들이 하고 있는 다락방 전도운동은요. 성경에 있는 그대로고 237에 적용되는 거예요. El movimiento de evangelismo de Darpan que están haciendo los pastores es bíblico y está cuadrando con las 2, 3 iteraciones 지금 perfectamente. 부르시는 사람 6가지 이런 거는요. 5천 종족에 직접 해당되는 거예요. Vemos que los 6 estados de los no creyentes es directamente lo que pasa en las 5.000 tribus. 부르시는 ahora. 6가지 모르면 5천 종족 못 살려. 237은 왔다 갔다 할 수 있어요. 5천 종족 못 살려. Si no conocemos esos 6 estados de los no creyentes, podemos ir a las 2, 3 iteraciones, pero no salvar a las 5.000 tribus 우리는 que hay ahí. 미국에 비행기 타고 갈 수 있어요. Nosotros podemos ir en avión a Estados 그럼 Unidos. 미국에 와 있는 다민족 5천 종족은 그 현장 못 살려. Pero si no vemos esto, no podremos salvar a las 5.000 tribus que están en Estados Unidos. 그래서 미국이 중요하다는 Por 거예요. eso es que Estados Unidos es muy importante. 그래서 로마가 중요하다는 Por 거예요. eso Roma 그 era 237이 importante. 와 있으니까. Porque las 2, 3 iteraciones 그 estaban 눈을 ahí. 떼야 돼. Deben de abrir estos ojos ya. 근데 이런 답이 없으면 가도 소용이 없다 이 말이에요. Pero si no tienen estas respuestas que les dije, aunque vayan, no 아, valdrá para 237 nada. 적용되는 답이 있어야 될 거 아니에요. Deberán de tener la respuesta para salvar las 2, 3 iteraciones. ¿o no? 어떤 면에서 답이 있으면 안 가도 돼. En algún aspecto, si tienen la respuesta, no 부르면 hace falta 돼요. que vayan, tienen que 그게 세 가지 llamarles. 뜰이에요. Esos son los 3 atrios. 237이 안 되지면 어떻게 되느냐. ¿Qué es lo que pasa si no nos centramos en las 2, 3 iteraciones? 이 나라의 특징이 있어요. Hay características de esto. 꼭 민족주의를. Ellos caen en el nacionalismo. 좋아요. Es bueno. 민족을 사랑하지 말라는 말이 아니잖아요. No digo que no hay que amar a la nación. 민족을 사랑한다면 민족주의 되면 안 돼요. Si amamos a la nación, no tenemos que ser nacionalistas. 그거는 민족 사랑하는 게 아니에요. Eso no es amar a la 민족주의. nación. El nacionalismo no es amar a la nación. 어떻게 되느냐? ¿Qué es lo que pasa? 그러면 세국 정책이 나와요. Es que hay una política de aislamiento nacional ahí. 나라 문을 닫으면 되겠어요? ¿Podemos cerrar las puertas de la nación? 그게 무슨 민족을 사랑하는 겁니까? ¿Eso cómo va a ser amar a la nación? 결국 이스라엘 선민 정책이 이스라엘을 망친 거예요. Y al resultado vemos que había una política de aislamiento y una política
de ideología del pueblo escogido y por eso 뭐 fracasaron. 선민 정책이라보다 선민 사상이에요. No es solamente una política, vemos que es una ideología del pueblo escogido. 하나님이 우리를 부르셨구나. 감사한 일이잖아요. Ah, Dios nos ha llamado, es algo por lo que estar 하나님이 agradecidos. 우리를 먼저 부르셨구나. Dios nos llamó primero a 그러면 nosotros. 더 감사하잖아요. Estarán más agradecidos. 하나님이 세계를 살리려고 하구나. 그래야 되잖아요. Dios desea que salvemos el mundo, debía de haber 하나님이 sido así. 우리만 부르셨구나. Ah, Dios nos llamó solo a nosotros. 그 이제 맞아 죽어야 되는 거지. Eso es que tienen que matarlos a 그래서 맞아 golpes. 죽은 거예요. Por eso es que los mataron a golpes. 아니 좋은 약을 줬더니 지 혼자만 갖고 있다. 그럼 맞아 죽어야 돼. Si le dan un buen medicamento para salvar a alguien y lo toma él, hay que matar a esa persona. 복음이 어마어마하거든요. 이걸 말해줘야지. El evangelio es grandioso, hay que hablar de esto. 말하라고 불렀더니 안 해. Les llamó para hablar de esto, pero no lo 그것도 hacían. 사상적으로 안 해. Y con su ideología no lo hacían. 기가 찰 일이지. Es desesperante. 이해됩니까? ¿Entienden esto o no? 내일 일부 예배 때문에 이야기하는데 이스라엘 멸망사에 대한 간단한 얘기. 망할 수밖에 없어. Mañana hablaré en el primer culto acerca de la destrucción de Israel. 그 No tenían más 말은 remedio. 못 알아들으면 교회가 망할 수밖에 없어. Si no entienden esto, la iglesia no tiene más remedio que fracasar. 여러분들 알아들어야 돼요. Remanentes deben de entenderlo. 꼭 안 된 날 요래 나온다니까. Es que no funciona porque tenían todo esto. 한때 필리핀은 우리보다 굉장히 압수됐어요. Hubo una época en la que Filipinas era más avanzada 어느 que Corea. 날 이것은 왕이 하나 나온 거예요. Pero hubo un rey que hizo todo esto. 그 왕 이름이 뭡니까? 이제 대통령이 나온 거예요. Hubo un presidente que hizo esto. 그 무슨 그 골프 선수 이름이 같은데 이게 나라 망치본 거예요. Tenía el nombre parecido a un jugador de golf. Hizo esto y fracasó la nación por ello. 또 한때 세계적인 나라 아르헨티나였어요. Y Argentina 그렇죠? también fue una nación poderosa en su 어느 época. 날 이걸 써. Pero un día cayó en todo esto. 지금요 너무 뒤떨린 나라 돼요. Ahora está muy por detrás que otras naciones. 25 조선 500년 이거 했잖아요. Hace 500 años, en esta época de Ichiom, 하면 안 hacían 돼요. esto. No pueden hacer esto. 민족을 사랑한다는 것은 폐쇄 정책을 사랑하는 건 아니잖아요. Que amen a la nación no hay que hacer una política de 아닙니까? aislamiento nacional. ¿Es así o no? 이 말이 이해 안 되면 우리 렘들 큰일 나요. Si no entienden esto, los remanentes va a haber un grave 아니 problema con esto. 민족과 국가를 사랑하는 것이 우리를 폐쇄시키는 겁니까? Entonces, amar a la nación y al pueblo es hacer una política para aislarnos. 에스카레이터 다니던 시대에 우리는 가마 타고 다녔다니까요. En otras naciones iban ya con escaleras mecánicas y 잘한 en Corea 겁니까? íbamos en caballos. ¿Eso era algo bueno? 원자탄 던지는 시대에 돌멩이 던지고 있다니까. Una época en que lanzaban granadas, nosotros tirábamos 이길 수 piedras. 있겠습니까? ¿Podíamos vencerles? 일본이 총 들고 왔는데 Japón venían con pistolas. 일본이 총 들고 왔는데 우리는 이제 칼 들고 대던데 Japón venían con pistolas y nosotros teníamos espadas nada más. 되겠습니까? ¿Podríamos vencerles? 렘넌트들은 빨리 정신 차려야 돼요. Remanentes rápidamente deben de darse cuenta de esto. 앞으로 이런 사상 얘기 듣지 말고 여러분은 복음으로 해야 돼요. En adelante no escuchen este tipo de ideologías, deben de hacerlo solo con el 왜냐? Evangelio. ¿Por qué? 2, 3, 7이 돼야 되니까. Porque tienen que entrar en las dos, tres generaciones. 하나님은 처음부터 말씀하셨는데 이스라엘은 처음부터 거부했어요. Dios desde el principio lo dijo, pero Israel lo rechazó 맞죠? desde el principio. ¿Es verdad o no? 그리스도께서는 마지막에도 얘기했는데 이스라엘은 마지막까지 거부했어요. Cristo lo dijo hasta el final, pero Israel lo rechazó 이겁니다 hasta el 바로. final. Es 왜 esto. 거부합니까? ¿Por qué rechazan las dos, tres generaciones? 그래가지고 세계 복음하면 안 된다 이거야. Y ellos decían que no podían evangelizar el mundo. 기가 찰 일이요. Es desesperante. (237이 된 그 나라들도 있습니다. Hubieron naciones que también se centraron en las dos, tres, siete naciones. 그 237 시킨 사람도 있다니까요. Habían personas que veían las dos, tres, siete naciones. 그걸 또 이해한 사람도 있어요. Hubieron personas que lo entendieron también. 그 애굽에서 요셉을 통해서 일어났고요. Vemos que en Egipto a través de José se levantó esto. 모세를 통해서 한번 일어났고 A través de Moisés una persona se levantó. 또 그 블레셋 시대에 다윗을 통해서 한번 설명이 되고요. También en la época de los filisteos, mediante David fue explicado esto también. 다윗이 골리앗에게 한 말이 있습니다. Hay una cosa que David le dijo a Goliat. 여호와께서 참 하나님이심을 모든 세계가 알게 하겠다 그랬어요. Haré que todo el mundo sepa que Jehová Dios es el verdadero Dios. 그게 굉장히 중요한 말입니다. Es algo muy importante estas palabras. 히스기야 때 알렸어요. En la época de Ezequías lo dijo también. 다윗 때 알렸고요. Y lo dijo en la época de David. 저 바벨론까지 가서 다
다니엘 시대 때 알리고요. llegando hasta Babilonia en la época de 그래 Daniel. 알린 거예요. Lo 전 explicaron. 세계 여호와 하나님 믿어야 되는 구원의 길을. Explicaron el camino de la salvación que tenían que creer en Jehová Dios. 요한계시록 2장에 보면요. 로마 시대 때죠. En Apocalipsis 2 vemos la época de Roma también. 알린 거예요. Lo enseñaron ahí. 이걸 알려야 되는 겁니다. Hay que decir esto. 그래서 우리 렘넌트들은 미래에 대한 세 가지 준비해야 돼요. Por eso los remanentes tienen que preparar tres cosas concernientes al futuro también. 무조건 학업을 이렇게 준비해야 됩니다. Incondicionalmente deben de preparar así los estudios. 마태복음 28장, 마가복음 16장 이거는 이제 부활한 메시지죠. Vemos Mateo 28, Marcos 16 y Hechos 1:8. Es el mensaje de la resurrección, ¿verdad? 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Jesús dijo esto. 모든 족속, 만민, 땅끝 이랬어요. Vayan a todas las naciones, a todos los pueblos, hasta el fin de la tierra. 이 같은 말인데 조금 생각을 해야 돼요. Es lo mismo, pero debemos de pensar un poco en esto. 모든 족속, 만민, 땅끝에 공통점이 있습니다. Hay un factor en común en todas las 그걸 좀 naciones, todos los 생각해야 pueblos 돼요. y el fin de la tierra. ¿Cuál es 이게 뭔가 esto? 하니까 전혀 우리가 못 가는 곳을 말해요. Quiere decir que esos son lugares que es imposible que vayamos. 미국 갈 수 있습니다. Podemos ir a Estados Unidos, 프랑스 갈 수 있다니까요. podemos ir a Francia, 그런데 여기를 못 가. pero no podemos ir a esos tres lugares. 이까지 준비를 하는 겁니다. Hasta ese punto debemos de preparar. 우리 렘넌트들이 깨달아야 됩니다. Remanentes deben de descubrir esto. 그것도 방법이 Y 간단합니다. también el método para ello es muy sencillo. 치유를 들고 들어가라는 겁니다. Es entrar con la sanidad. 치유 메시지를 들고 들어가라. Es entrar con el mensaje de la sanidad. 그 렘넌트는 어떤 직업을 가지든지 치유할 수 있어야 돼요. No importa el oficio que tengan los remanentes, deben de ser capaces de sanar en 앞으로 치유 adelante. 못하면 여러분 직업은 소용없어요. Porque si ustedes no pueden sanar a las personas con su oficio, no va a valer para nada el oficio. Deben de tener 의 muy en 사가 하는 cuenta eso. 치유하고 달라요. 실제 여러분이 힐링을 할 수 없으면 여러분 사업은 안 돼. Es diferente a la sanidad que hacen los médicos. Si ustedes no pueden hacer sanidad con 이걸 su negocio, 이미 no funcionará. 3단체가 지금 준비를 했어요. Las tres organizaciones ya han preparado esto. 또 마지막은요. Y por último, 이렇게까지 가야 되지만 왜 로마냐 말이에요. debemos de llegar hasta este punto, pero ¿por qué es Roma? 여러분이 렘넌트가 꼭 해야 될 건 항상 여러분이 있는 곳에는 중심이 있어요. Hay una cosa que deben de hacer. Siempre hay un núcleo esencial donde están. 중심지가 있다니까요. Vemos que hay un núcleo de esto. 크기를 살려야 돼요. Deben de salvar ese núcleo. 그래서 유대인들은 어디다가 건물을 세운지 아십니까? Entonces, por ejemplo, ¿los judíos saben dónde levantaban edificios? 지금 현재 역, 백화점, 식당, 숙소 같이 있는 데가 유행입니다. Vemos que los lugares que son más famosos ahora es donde están las estaciones de tren, los restaurantes, los centros comerciales. 중심지예요. Esa es la zona núcleo, la zona esencial. 그거를 100% 유대인이 세우는 Y al 100% eso lo han edificado los judíos. 유대인 장사 잘해요. Los judíos hacen muy bien sus negocios. 유대인은 본래 돈을 움직이잖아요. Originalmente los judíos movían la economía. 여러분 아시다시피 유대인이 내일 일부터 좀 설교 때 이야기하겠습니다만은 핍박을 가장 받게 된 이유가 돈. Mañana lo diré en el primer culto, pero una de las razones por las que fueron más perseguidos era por el 원칙적으로 dinero que 복음 안 poseían. 되겠어요. 쫓기는 건데 세상적으로 볼 때는 돈. Originalmente es porque no tenían el evangelio, pero humanamente hablando es que tenían mucho dinero. 그 유대인 돈을 갖고 있다니까. Los judíos tenían mucho 그 사람 dinero. 돈 버는 실력이 있어요. Tenían habilidades para ganar dinero. 가만 놔두겠어요? ¿Los dejarían quietos? 그 흩어진 그 나라에서 가만 안 돼. Esas naciones esparcidas no los dejaban ahí. Iban ahí. 그게 키요. Esa es la llave. 가장 중요한 거는 1차 대전 때 영국을 밀었잖아요. Lo más importante vemos en la 살려달라고. Primera Guerra Mundial con Inglaterra. 영국이 그래 살려줄게. Inglaterra dijo, les vamos a salvar. 돈 줘. 이런 거예요. Danos dinero. 돈 된 거예요. Y les dieron dinero. 그러니까 영국이 이겼단 말이에요. Por eso es que Inglaterra 그럼 venció. 약속 지켰습니까? Pero 안 ¿guardaron 지켰잖아요. las promesas? No. 그럼 반대판 누구죠? ¿Y quién era la oposición? 독일 아닙니까? Era Alemania. 독일이 가만 놔두겠어요. ¿Alemania se quedaría quieta? 그 정보를 아는데 Conocía esa información. 이스라엘 사람 600만 명이 죽였잖아요. Y mataron a más de 6 millones de judíos. 히틀러가. Hitler. 그래 되는 거예요. Así es que pasó la cosa. 그러니까 이 좋은 점은 뭔가 하니까 이 사람들 전부 중심비를 차지한 거예요. Pero hay buenos aspectos que ellos buscaron las zonas núcleos en cada lugar donde iban. 그러니까 워낙 돈 된 데를 차지했기 때문에 은행에서 서로 빌려주려는 거예요. Entonces, como iban a lugares que ¿Dónde producían dinero, los bancos le venían a buscar porque producían 렘넌트는 dinero. 그걸 알아야 됩니다. Remanentes deben de conocer esto. 저 돈도 안 된데 가갖고 맨날 그럼 되진 않죠.
van a lugares que no producen dinero y por eso no funciona. 그리고 프리메이션들이 하는 맥도날드 보세요. Por ejemplo, vean McDonald's, que es de los masones. 100%돈 되는 데만 투자를 하는 거예요. Al 100% ellos invierten en lugares que les da dinero. 여러분 보고 돈 벌어라 그러면 그 말 아니지만은 그러나 너무 가난해서 힘 없으면 안 되잖아요. No les digo que solo se centren en ganar dinero, pero no tienen que tampoco ser 그렇죠. pobres. Es verdad. ¿o 여러분 no? 헌금하고 싶은데 헌금도 못하고 교회 섬기고 싶은데 다 섬기고 싶잖아요. 근데 못한단 말이에요. Quieren ofrendar, quieren devocionarse en la iglesia, pero no son capaces porque no tienen. 여러분들이 다 주의 종들 말이에요. 100% 밀어가지고 뛰고 하고 싶잖아요. Ustedes quieren ser los que financien a los pastores y a los 이게 siervos del 없어서 Señor. 안 되는 거예요. Pero 이게. como no tienen dinero, no funciona. 왜 없나 말이에요. ¿Pero por qué no tienen? 일단 놓친 거예요. Porque están perdiendo todo esto. 그래서 여러분은 렘넌트들은 기억해야 됩니다. Por eso remanentes deben de recordar esto. 우리 교회 살리고 목회자의 식주인이 되고 세계 살릴 증인 되겠다. 이렇게 각오해야 돼요. Tienen que determinar que van a salvar el mundo, ser los hospedadores de los pastores y las iglesias para salvar el mundo. 지금부터 여러분은 결론이 뭐냐? 이런 걸 알고 기도 집중 배워야 돼요. Por eso desde ahora tienen que tener esta conclusión y concentrarse en la oración. 기도 집중을 못 한다니까. Pero no son capaces de concentrarse al orar. 이렇게 쉽고 어려운 거를 안 한다니까. Es algo muy simple y que da mucha gracia, pero no lo hacen. 이걸 안 하잖아요. No lo hacen. 이거 못하는 사람은 편해요. 막 쓸데없는 말, 남의 말, 내 말, 네 말, 그냥 세상 말 다 하고 살아. Y quien no hace esto se le nota porque habla de cosas que no valen para nada, de ti, de mí, de 그럼 lo otro. 되겠어요? ¿Va a funcionar entonces? 아니, 목사님도 그런 사람 많으면 맨날 세상 말, 60말, 틀린 말, 뭐 말을 그런 거 시간 다 보내. Y hay muchos pastores así que hablan de cosas incorrectas, cosas que son de este, del otro, de aquello. Por 전도는 eso es que 하지. pierden el tiempo. Pues que evangelicen por lo menos. 렘넌트는요 살리는 일을 해야 돼. Remanentes deben de hacer cosas que salven a otros. 그렇죠? Es verdad o 이런 no? 축복이 와 있는데 다 놓치면 안 되지. Ya están esas bendiciones, no pueden perderlas todas. 그래서 렘넌트들은 이때까지 메시지 다 중요하지만 흐름을 잘 잡고 오늘 거 탁 잡으셔야 돼요. Remanentes, todo el mensaje es importante. Vean la corriente y tomen el mensaje del día de hoy. 나의 학업은 237이다. Mi estudio es para salvar las 2, 3, 7 naciones. 이렇게 잡으셔야 됩니다. Deben de tomar esto. 기도하겠습니다. 오레모스. 하나님께 감사드립니다. Damos gracias a Dios. 렘넌트 운동할 수 있도록 은혜 주심을 Te 감사드립니다. agradecemos por la gracia que nos das para salvar las 2, 3, 7 naciones. 아무도 쓰지 않는 렘넌트 시대 보게 됨을 감사드립니다. Gracias porque nos haces ver la época de los remanentes que nadie está levantándose para 남은 hacerla. 자들이 세계를 살리는 복음 운동 일어나게 Que se 하옵소서. levante el movimiento de los que han quedado para hacer este movimiento del Evangelio. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Vamos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.